अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज का हमारा टॉपिक है शेड साफ़ है मगर बकरियां बीमार क्यों हो रही हैं। इसमें हमारी कौन कौन सी गलतियां हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर हम समझते हैं कि अगर शेड साफ़ सुथरा है तो बकरियां बीमार नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कभी कभार बुखार, कभी खांसी, कभी लंगड़ापन, ये सब क्यों हो रहा होता है। क्या आप जानते हैं बीमारी की असल वजह सफाई नहीं बल्कि वो छुपी हुई गलतियां हैं जो हमें नज़र नहीं आती मगर बकरियों को रोज़ ब रोज़ बीमार करती हैं। आज की वीडियो में इन्हीं गलतियों को एक एक करके मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली गलती, शेड में हवा का रास्ता नहीं, हवा का दखल नहीं। दोस्तों, अगर शेड साफ़ है आपका तो ये काफ़ी नहीं है, इसमें हवा का बहाव बहुत ज़रूरी है। अगर शेड बंद है, खिड़कियां नहीं हैं तो अंदर अमोनिया गैस जमा हो जाती है जो बकरी के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। सांस लेने में बकरी को दिक्कत महसूस होती है और फिर बकरी को खांसी, नज़ला, नमूनिया इस तरह की बीमारियों में मुब्तला कर देती है। हल ये है कि शेड की दीवारों में आप कम से कम 2, 3, 4 फुट की ऊंचाई पर थोड़ी खिड़की ज़रूर रखें, जैसा कि आपको ये खिड़की नज़र आ रही है, ताकि हवा का गुज़र आसानी से हो सके और अमोनिया गैस बाहर निकले। दूसरी बड़ी गलती, आपकी ज़मीन का खुशक ना होना और ज़मीन का ढलवान ना होना। ये देखें, आप गौर करें, शायद वीडियो में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं। हम समझते हैं कि रोज़ झाड़ू लगाने से, फर्श धो देने से आपका शेड साफ़ हो गया है। अगर उसमें ढलवान नहीं है तो जगह जगह पर यूरन जो है वो जमा रहेगा, जिसमें कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, चिचड़ पैदा होंगे, जो कि बकरी के जिस्म में जाएंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे। जहाँ पे यूरन जमा होगा या पानी जमा होगा, उससे बकरी के खुर वो गलना शुरू हो जाते हैं, गंदगी उन पे लगती है तो वो जरासीम का बायस बनते हैं। फर्श जो है आपके शेड का वो हमेशा 2-3 इंच ढलवान में होना चाहिए, जैसा कि आपको शायद क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं कि ये ढलवान है और सारा पानी, यूरन इस नाली में आ जाता है और इजीली ड्रेन हो जाता है। ये चेक करें आप। तीसरी गलती, शेड के अंदर मॉइस्चर रहना या नमी रहना। शेड के अंदर मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो वो जरासीम की जन्नत बन जाता है। चाहे शेड साफ़ हो, उसमें हवा का गुज़र हो, तो फिर भी आप जरासीम को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा चारा जिसमें आप दे रहे हैं, ये खुली या जिसमें आप पानी दे रहे हैं, वो गंदा होगा, उसमें नमी होगी तो उससे भी फंगस पैदा होगी, कोक्सीडिया और बैक्टीरिया पैदा होंगे। बकरियां इनसे मुतासर होकर दस्त का शिकार हो जाएंगी, उन्हें बुखार हो जाएगा और जब बुखार होगा तो ज़ाहिर बात है वो कमज़ोर हो जाएंगी। शेड में रोज़ाना की बुनियाद पर आप खुशक राख या चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चारे को आप कभी भी ज़मीन पर ना डालें।
ایسے لکڑی کی کھلیاں یا لوہے کی کھلیوں میں آپ بکریوں کو چارہ صرف کیا کریں۔ چوتھی بڑی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ بکریاں ہم زیادہ رکھ لیتے ہیں اور ہمارے پاس جگہ کم ہوتی ہے۔ فارمر سمجھتا ہے جتنی بکریاں ہوں گی اتنا زیادہ منافع ہوگا، مگر جب شیڈ میں بکریاں زیادہ ہوں گی اور جگہ کم تو جراثیم تیزی سے پھیلیں گے، بکری کو آرام نہیں ملے گا، آرام کم ملے گا اور اس کا قوتی جو مدافعتی نظام ہے وہ کمزور ہوگا۔ یاد رکھیں ایک بالغ بکری کو 10 سے 12 مربع فٹ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی کھلی ہوا میں آپ جانوروں کو رکھیں گے اتنی آپ کی بکری صحت مند ہوگی۔ ہماری 5ویں غلطی شیڈ میں یہ ہوتی ہے صفائی صرف آنکھ سے آپ نہیں جانچ سکتے۔ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا شیڈ صاف ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر جراثیم آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ موٹے موٹے چچڑ جوئیں تو آپ آنکھ سے دیکھ لیں گے، لیکن بہت سے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ پانی کے برتن کو آپ لازمی صاف رکھیں اور شیڈ کے کونوں کھدروں کی اچھی طرح صفائی کیا کریں۔ ہر 15 دن کے بعد فارم پہ سپرے کیا کریں جراثیم کش، اور اپنے یہ فیڈرز جو ہیں انہیں آپ ڈیٹول کے ساتھ لازمی واش کیا کریں ہر 10 سے 15 دن بعد۔ ہماری جو چھٹی غلطی ہے فارم پہ وہ ہے درجہ حرارت کا غیر متوازن ہونا۔ اگر دن میں تپش زیادہ اور رات میں ٹھنڈ زیادہ ہو تو بکریاں ہیٹ شاک یا کولڈ شاک کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ جھٹکے ہیں جس سے بکری کو بخار، کھانسی اور دودھ کم ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ شیڈ کے ایک حصے میں آپ ترپال کا استعمال دھوپ چھاؤں کے لیے لازمی رکھیں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ سردیوں میں آپ کی ترپال آپ کو ٹھنڈی ہوا سے بچائے گی اور گرمی میں دھوپ سے۔ دوستو، شیڈ صاف ہونا اچھی بات ہے، مگر اصل صحت تب بنتی ہے جب ہوا کا بہاؤ صحیح ہو، زمین خشک ہو، نمی اس میں نہ ہو، جگہ کھلی ہو اور جراثیم پر کنٹرول ہو۔ یہی وہ چھپے راز ہیں جو آپ کو پروفیشنل فارمر بناتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، میری باتیں اچھی لگی ہوں تو دوسرے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو جائے، تو یہ ہماری ہی کامیابی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔